Pesanan sedapan miampai Kodah Adrian saya di kabar air dusun, Baina ke-24 tulan ke-5 tahun 2022. Berkenaan di Bayaan Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Noor Idutah Taga Kesatuan Eropah EU, Kumar Malaysia, Michaelis Rojas, mai pepailah ketapatan karet pemburunan Piasa Mamau Malaysia. Terdapat kita Sabah dan dakana pinampai tutun kebayuh tersenong id penanaman Piasa Mamau. Tumanudi Datu Hajiji selinai diti megunsub os Sabah kebayuhot tegirot penanaman piasa mamau au kapitunud ino dit kabar i pinasasa dit au orahian tumau mamau id pogun dilo. Pinintalang disio dat ingka dit kepongo pinapaharo pirubaan miampai ketembulian dit duta tagayo EU id kota Kinabalu. Unsubon nagi di Datu Hajiji ot kehupan EU mentok papakito tangayan Sabah id pemutanaman pemerunan ketembulian ombogian ginoris. Id pirubaan dilo nokunan nagi di Michaelis Rokas asil kakakapan disio id kabun piasau mamau id Sabah nokapakitod Sabah kanu pinapaburu pemerunan piasau mamau miampai au ke pemerumbak kayanan poserli. Minanahak isa jaminan sumika papatunud pemusarahan au osonong id tatanga pegun EU dilo. Mentok dilo minanahak i Michaelis kehupan penondulian biodiversity miampai ke pengusinan EU kuma perintah pegun nagi pepaingkas ke pihupan id pialatan EU Sabah maya sokodung teknikal Thailand. Untuk diti pepiramut Sabah pironitan dagang miampai EU miampai gatang 3.3 bilion ringgit ekspor 800 riong ringgit mentok import. Kepegisoyan hasil ketembulian ithara 8 kilo kepanaha ke nonuan gisom 5 riong ringgit manta tanggan dila ki pemusarahan at Kementerian Ketembulian Kebasananam Kayanan Pasar Lidat menuridang longkot kepelian ketutumang bului 8 kilo. Otumbayaan i menghup menteri dilo isia penegi adun kiulu Datu Johnston Bangkuai kesusukupan longkot kepelaan dilo lebih osonong otangayan eko ketembulian id kiulu. Semaknanya ini potensi besar, tapi waktu itu belum sampai mau 60 itu pengusaha pelancongan. Mungkin sekarang border sudah dibuka, kita mengharapkan dan pelancong pengunjung sudah mulai berduyun-duyun ke Kiulu. Naboros disio ingka kumat magaganuk kabar dit kepongo pinapatimpun video klip ketembulian Kiulu id kota Kinabalu. Suaiko kadamayan ini tutunan keparigatan ketembulian labus kakadayan, Kiulu ngaharonogi pemagayat sendiri kampai na bawang i alangga. Id ababan dilo pekinuan di Datu Johnston ot koisaan ketembulian id kainan dilo, papalabus nagid video klip, ketembulian sebagai lang menenduli keparigatan ketembulian, inadalan nasusaan untuk teruol COVID-19 siam. Mentak paburu dapabayan Homeward di Pinapanau isiribad balan Sabah keburuk kepiah minanaluada Petronas at kakamat mentak mitamang ang pemurusapan ni 2 gatang seriang ringgit. Babayan Homeward kehantalan pepasadia panamaan kumatulun na lahing tulun ausang kurakahing bagoy amnagi tulunit kita rual ipapana pemurusapan i 2. Cek teluod pinatahak ditimbang Presiden Tetua Strategik Korporat Petronas Mazwin Ismail kumadit Menteri Keburuan magigian keterangan tulun Datuk Sahelmi Yahya kopi hondot ababan magisu suau tadauraya Petronas id kota Kinabalu. Ababan kapatahakan sinasi dit bayon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor i timbang Presiden Tetua kapatahakan projek teknologi Petronas Baco Pilong. Wakon kakamot i pinataluod noponga kampai no katil i milap papiwawan sayon screen word tilam nagi tirikahon ki bulandai. Id ababan dilo minanaluod nagi otinan keterundunan Islam Petronas hopod na RM1,000 kumasi sumikul asnap SMK Bahang Pinampang. Keramaian keamatan nakatilang bus ada di lipohon papagirat pagiunungan. Datulun ngai i paguditi itu keramaian kebasan magigian kadazan dusun berutam berongus KDMR dilo keramaian nagi taisanan tinimbungan miampai da'a menutun tinaru amugama. Tumanudit menguhup Menteri Pemutanaman Penginsadaan isia penegi puru Dewan Keundangan Pegun Adun Sugut, Datu James Ratib, pegiunungan piramutan tosenong id pialatan tinaru kanu pepembulai sunduan paganakan Malaysia, meteri rimod atamangan katoronongon magigion. Di Paitan ini 80% atau 90% rakyat di sini ini etnik dia orang sungai, tetapi kami juga merayakan pesta kamatan dan juga lihatlah di sini juga ramai juga bukan kadazan dusun dari pulau-pulau, Pulau Jumbungan, Pulau Terusan dan pulau-pulau yang berdekatan juga mereka turut hadir
bersama-sama dengan kita untuk merayakan pesta keamatan. Dan ini boleh merapatkan silaturahim sesama kita. Hubungan baik. Rinuba isiod RTM dit kepongo pinapahimagon ababan kepetimpunan pemaramaian keramaian keamatan nayatan watas Tokorod Paitan 2022 i Dewan Pengukab Tupis watas Tokorod Paitan. Naboros di Datu James suai ke pepegirot ke basanan kadato. Keramaian keamatan kanu pepintutun ngaran datay sa iso kayanon kampay na watas Tokorod Paitan kumamagigion ngai. Pada lebusan dari Majlis Samana Rakyat Marah Maya ada babayan marah prihatin peace of mind at palaan dia mengingan tibagat di minalas ngai mentok belajaran penghidupan inang saan terul COVID pada siam. Maya ada babayan dia uhupan i minalas dat mengulud kagu pengalasan lebih inah i kataguang kusaan membayar kagu di nalas. Naboros dit penirikuhon dilo Datu Seri Panglima Aziza Muhammad Dun taluralan ipinasadia mara ilo neponga kepeguludan kagud pembayaran dit nolos mentok belajaran mara kepekianuan pengingkurian dit nolos mentok belajaran mara ke pembayaran kagud nolos belajaran maya i pengeluaran KWSP mentok dit minolos dot pengindapuan peposadia at mara kepeguludan kagud bayaran dit nolos miampai papanarut timpu pembayaran gisam hopod tahun. Minamason idatu Aziza pinapahimagon kepetimpunan ababan mara prihatin peace of mind apa titik aiso ababan apresiasi mengingindapu mara pegun saba id MRSM sandakan. Id ababayan dilo pinapatahak idatu Aziza sijil apresiasi kumat telun hopod mengingindapu. Pinatahak nagi teluod tadau raya kumat telun hopod susumikul MRSM sandakan. Kementerian Surah Al-Kafi Taman Ribah Watu Turu Sandakan wakon palan perintah mentapa pasingkala bekagu Syia Islam ikayanan dila. Babayan kepahimaganan surah pinapahimagan di Melahingan Taga Pegun Sabatun Dr. Johar Datu Mahirudin. Minamason id ababayan dila pinaboros dit betunud kopisan halngait ugama Islam Pegun Sabah Datu Saiful Zaman Sangul dot kesusukupan surau id kainan dilong ada di negid longkot penerinaan dot papanok keparagatan ugama mentok magigion no kayanon. Damot dilo naboros dit penirikohon surau Al-Kafi Muhammad Najib Ajun surau dilong ada di negid longkot tailaan. Rasa bersyukur kerana pada hari ini merupakan hari yang bersejarah kepada Surau Al-Kafi kerana telah akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama yang di-Perdana Negeri Sabah. Sebenarnya surau ini merupakan adalah sumbangan daripada TYT sendiri. Beliau telah menyalurkan peruntukan melalui Yayasan Nur Jauhar bagi menampung pembiayaan Surau Al-Kafi Taman Ribah. Pegulu dilo kuminakap nagi itun Johar id Masjid As-Sakirin Taman Tinosan Sandakan ominong kiswaw miyampai karya id kayanan dilo. Ino na pangakayanan tahurin no kakakapan karaja pahimagon dit molohingon tagayad Pegun Sabah id Sandakan mantadi tadaw minggu nakatalib. Damot dilo id ababayan suay minong kiswaw nagi ito Puan Hajah Nurlida Tan Sri RM Jasni miyampai dit sengingyon id longkod Taman Belajaran Tanganak Awsong Kurak Kadansaran TDKKU Sandakan. Pinaboros dit pendirikahon ketinanan kukumakap TDKKU Sandakan Pringko Firdaus Abdullah dat kakakapan memuruan tagayo dilo pepekitok keterundunan tulun ipantangon dat taririmo peguluanan. Kunjungan ini adalah satu penghargaan yang besar kepada kami karena pada tahun 2022 ini mungkin banyak program-program yang kita laksanakan tidak akan tercapai dikesan daripada pandemik, tapi alhamdulillah pada tahun ini mungkin ini adalah amat bertuah bagi lembaga pelawat dan selain itu juga kita pun mendapat sedikit sumbangan daripada Tupuan dan ini sudah tentu akan memberi semangat kepada lembaga pelawat untuk meneruskan aktiviti kemasyarakatan. Sikul Tasiriba Tahfiz Al-Ilmi Keningau pikiran kanut isa linaminan kawago. Ila napa nga mahadakwah wa tarbiyah Darus Saadah pikiran apa nga datulan ke siam tabantalan. Onsen da linaminan dila nyampai ke pabian ki nomor 250,000 ringgit. Otumbayaan i penirikohon kotinanan mengigit amanah longkot belajaran Islam Keningau Abdul Hisam Otman dot linaminon kawagu dilok kapanahak kasenangan kumat susumikul i peguluditi meniwal linaminon id kampung Batu Dono Podom Turu Ralan Tenom i pikikirod lebih 20 kilometer mantad sikul. Allah akan pemudahkan semua urusan berkenaan dengan pembinaan-pembinaan ini. Mudah-mudahan dengan pembinaan tapak ataupun pembinaan bangunan ini kita dapat memantau dan pelajar-pelajar ini dari dekat. Karena sebelum ini mereka berada jauh daripada urus dia.
Naboros disia ingka kumat RTM dit kepongo ababan kepahimaganan o mamabaktana pemansian linaminan dilo id keningau. Pagulu dilo pinapahimagon lagi isiod ababan pamaramaian Tadaw Raya Aidil Fitri nayatan sikul tasiriba Islam Tahfiz Al-Ilmi keningau. Tidimungan landas kesaan sport petang bagian Kuching Sarawak nakalantai pialaan petang Triple Open Sabah. Miampai nakaramitusin RM30,300 piala. Pialaan ini nakapanau di arena petang politik Kota Kinabalu dilo tinini mendapat hatusuno tidimungan mantad Sarawak semenanjung Sabah. Pialaan Nanjur Politeknik Kota Kinabalu kesaan petang Pogun Sabah. Objektif untuk meningkatkan silaturahim lah untuk mencukil bakat-bakat yang boleh dalam sukan petang ni. Di mana sukan petang ni telah meningkat naik lah pada masa ini. Saya berharap sukan petang ni dapat dimajukan lah, bukan saja di peringkat politeknik, malah di seluruh Malaysia lah. Dan cuma Brunei yang tidak dapat datang pada kali ini kerana berkenaan penutupan sempadan mereka. Harapan Persatuan Petang bersama-sama dengan Politeknik di Sabah harap kejohanan ini akan kita teruskan pada tahun-tahun akan datang dan kita mencukil bakat-bakat baru yang boleh mereka diketengahkan. Saya merasakan sungguh gembira lah bila kejohanan ini diadakan. Saya punya harapan untuk kejohanan ini, saya harap kepada penduduk Sabah agar mengenali sukan petang ni lebih mendalam lagi lah. Pialaan wakon suai kihon tolon papain tutun sport dilo suai ko papironit tanto sonong ita tanga di tuminanud ngai. Irna kabar Aida Sunda Baina Pasiko Manta Doho Adrian Saidi.